سلام نعخم يخونا بملأ كورنعات عالم كوينكم علتاوي حابريتاتات دقول زيناتي كتاتلو فتواتي عزبتي ربع عسرت سلستنا حاسة كلتاش عناصر شمونتن عامة مرات زواددنا يما الزيناتات حيزنا قريبنا لنا نسونا يمكتتالكم بمعدام بقادتنا بزرزر زينا كنسقراكم دكتور دبرزيان جبر ميكائيل بمشتر ناب إرترا كم زتوقع تجليزو أب تحتي طبقة كتتل منجست فيدرال كم زلو زنجارلو نبعلو منجست تجرأي لوز عوجة دكتور دبرزيان جبر ميكائيل أب زحزوان أب مغلا كم زيلن لومي بمشتر ناب إرترا كم زتوقع تحبيرو أتي قعزو مشتراو نتون محلاو كابنا يقليش شوفير وزايز فلت أسابة كم زيلن أتي شوفير لو منقو ساعة حادة بزلم بسا بيلوك ساب دوب إرترا سنيو نبعد دقراتي كم زتملسه تجليزو زي كاب كتتل زتسور مشتراو قعزو بدحريو انت عينة بوليتيكاون وتردراون على محيزو كم زتبقسه حتوتات فنال علي يركب أبزحزوان بركت زبولو كبر تزوارات كاب إرترانا بتقراي أب متاو زركبو خوينوم لعلو تمرر حوحاتن عزستي سراويت تقراين دما تريقاقامي ناباسمرا كقعزو ترايوم يوم حزد ما حبريتاتاتي كم زحبرو أب تحتي نيمنجست فيدرال طبقة كتتل كم زلو زنقرلو دكتور دبرزيان جبر ميكائيل أبز حزوان أب كتما مغلا كم زيلن لومي بمشترنا بيرترا كم زتوقعزن تجليزلو تقعزو بزل على درجة مشترا ونوتن محلاو زتقبر عري كابنا يقل شوفير وزعي سخونا أكال زفلط نجار كم زين برتش حبيرو أبز حزوان أب تقراي تريقاقامي نايدرون دهساسن دبدابن أب زفز أمول زلوان لعلوت مرار حوحات أب كتتل حيل عير إيتوبيا كم زلو إنا تجلز أي ركاب نزي حرقان مغناس دما اتوما أزستي مشتراو قعزون آخيباني يقبرو كم زلو تحبيرو زي كم ناي دقن وشتن كتتل زي تسورن بمشتر زي تفصمن ناي دكتور دبرزيان قعزو أبز حزوان زلو تشادرون بوليتيكان وطري أبا قمت بمتاو أبا دحريو انت عينة علامان وطنن حيزو كم زي تبقسه لعول ناي ترد أران السقاعتن بايتا فتير يركبم تمالي أبا كبابي مغلن استفزم دبداب درون حبريته هيوكم يخوم زي تبعلو نصحات وغنات بلايتي كم زي ساجوي تغليزون أبا وردان درتا شدشت نصحان زيقاتات نمتقعتي درون حبريته هيوكم بزفل مخنيات بحيلي تجوي مالو أبا وردان درتات أبا قدمي ويانا كوشت دانديرا شدشت نصحان زيقاتات بحيلي تحوحات بحيلي تجوي مناب زي تفلت أبوتات وسيدم كم زلو زي رخبنا يحبريته يملخت توم نصحات زيقاتات زي تجوي مخنيات أوبي خوينكم نمتقعتي درون حابريتان توقمان هيوكم يخم بزبل مخنيات مخوانو تقليزهم تيني معفان سرحيت نابلومي عسر تسلستن حاسة زوقح ليتي ساعات شومنتا كم زتفزمه كفتي بوتا زرخونا يحابريتا يملاخت تمالي هبا كبابي كويحا كلتا جزي تريقاقامي متقعتي درون مفزامو زكاريو نزي هبا تابع قدامي ويانا وشيت دان ديراز تفزمه متقعتي حابريتا هيوكم زيتو بهالوغنات نابلومي عسر تسلستن حاسة زوقح ليتي ساعات شومنتا بيلو شدوشتا نزهات زيقاتات بحيلتات حوحات بحيلتا جويوم نابا زي تفلت بوتا توسيدم አለው እቶም ዕጡቃት ነቶም ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ኦፒ ኮይንኩም ንመጥቃዕቲ ድሮን ሓበሬታን ጥቆማን ሂውኩም ይኹም ብዝበለ ምኽንያት ብምኽሳስ ነቶም ሽዱሽተ ሰባት ዓፊኖም ወሲዶም ወመከም ዘሎ ተገሊጹ በቲ ተፈጺሙ ዘሎ ናይ ንጹሃት ምዕፋን ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ነበርቲ ልዑል ናይ ጸጥታ ስጋት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ከባቢ መቐለ መጥቃዕቲ ድሮን ፈጺሙ ክብሉ ከም ዝኸሰሱ ማዕኸናት ዜና ኣፍሪካ ኒውስን ኤኤፍቢን زيبانيان اتمتقعتي كاب كتما مغلا استات 15 كيلومتر رحيقة بتركب قشة دانديرا اب زركب مأقال السلطان حارس توتي كم زعرفة تي زينا يردم لعلوت عزستي جنرالات سراويت ميكل خال إثيوبيا حصوص مشتراو آخيبا كم زكايدو تقليزو بحلقة ستافي تماجر شوم جنرال برهانو جولا زتمرحة حصوص آخيبا عزستي سراويت أب بايتا زلو تدراو كونتات بمقمقام حدوشنا استراتيجي وسانتات حليفو سراويت ميكل خال كاب قنبار ريال لماتا بمسحاب نوالديا قديفو أب مرسا كم أون أب مسمر ميلن ميكل خال ناب جفراك عرد توسين اللهم
እቲ ሰራዊት እናስሓበ እንከለዉ ሓይልታት ፋኖ ብዝኸፈትዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝበፅሐን 19 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተማርኹን ተገሊጹ። ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ጎቦታት ዘወል ኣርሚ 31 ዝተባሃለት ናይ ትግራይ ሰራዊት ዘካየደቶ ንጡፍ ምንቅስቓስ ንሰራዊት ምክልኻል ኣብ ከበባ ንምእታው ስጋት ፈጢሩ ከም ዝነበረ እቲ ገምጋም ኣዘዝቲ የረድእ። ካብ ወተሃደራዊ ምንጭታት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዝሕብርዎ ብሓለቓ ስታፍ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዝተመርሐ ህጹጽ ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ተኻይድሎ። እቲ ኣኼባ ኣብ ባይታ ዘለህሉ ወተሃደራዊ ኩነታት ብምግምጋምን ሓዱሽ ናይ ስትራቴጂ ኣንፈት ንምሕንጻጽን ዓሊሙ ዝተገበረ ኮይኑ ኣብ 3 መሰረታውያን ነጥብታት ዘተኮረ ገምጋም ኣካይዶም ከም ዘለዉ ምንጭታት ሓቢሮም። ኣብቲ ገምጋም ሓይልታት ጽምዶ ካብ ምዕራብ ብደባት ሱዳን ካብ ሰሜን ብግንባር ራያ ኣላማጣ ከምኡውን ካብ ምብራቕ ብቡሬን ሚልዮን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምድላዋት እናገበሩ ምህላዎም ተገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓይልታት ፋኖ ካብ ደባይ ኩናት ናብ ንጡፍ ናይ ጸረ መጥቃዕቲ ስትራቴጂ ምእታዎምን ካብ ትግራይ ኤርትራን ግብፅን ደገፍ ይረኽቡ ከም ዘለውን ሓቢሩሎ። ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ጎቦታት ዘቡል ብፍላይ ኣርሚ 31 ዝተባሃለት ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝገበሮ ምንቅስቓስ ነቲ ሰራዊት ኣብ ሙሉእ ከበባ ንምእታው ዘኽእል ከቢድ ሓደጋ ፈጢሩ ምህላው እቲ ሪፖርት የረድእ። በቲ ዝተገበረ ናይ ኣዘዝቲ ገምጋም መሰረት ሰራዊት ምክልኻል ካብ ዝጸንሓሉ ናይ መጥቃዕቲ መስመራት ብምስሓብ ናብ ናይ ምክልኻል ዕርድታት ከኣቱ ወሲኑሎ። በዚ መሰረት ካብ ግንባር ራያ ኣላማጣ ብምስሓብ ንከተማ ወልድያ ንቕድሚት ገዲፉ ኣብ ከባቢ መርሳ ዕርድታት ክሕዝ ተገዲድሎ። ኣብዚ ናይ ምስሓብ መስርሕ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ እቲ ንድሕሪት ዝስሕብ ዝነበረ ወተሃደራዊ ሰራዊት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ልዑል ኪሳራ ከም ዘብፅሑሉን ኣብቲ ስርሒት 19 ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተማርኹን ተገሊጾም። ብተወሳኺ እቲ ሰራዊት ስትራቴጂካዊ መስመር ሚለ ከይዕጾ ብዘለዎ ስጋት ናብ ጭፍራ ብምስሓብ ኣብኡ ክዕረዶ ወሲኑሎ። ኣብ ምዕራባዊ ግንባር እውን ድሕሪ ኣብ ሸሪና ዝተኣገደ መጥቃዕቲ ናብ ናይ ምክልኻል ዕርድታት ናይ ምእላይ ውሳነ ተመሓላሊፉሎ። እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ናይ መጥቃዕቲ መስመር ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ናይ ምክልኻልን ናይ ምስሓብን ስትራቴጂ ተቐይሩ ይርከብ። ሓይልታት ጽምዶ ድማ ነቲ እናሰሓበ ዝርከብ ሰራዊት ብምክትታል ኣብ ባይታ ዘሎ ወተሃደራዊ ሚዛን ናብ ረብሕኦም ንምቕያር ንጡፍ ሰርሒታት የካይዱ ምህላዎም እቲ ዝወፅእ ዜና የረድእ። ብኻሊእ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ቅልውላው ንምሽፋን ተበዳሊ እየ ናይ ምባል ፖለቲካዊ ቁማር ይፃወት ኣሎ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ብዘውፅኦ ሪፖርት ውድብ ብልጽግና ናይ ቀጠናዊ ምስፍሕፋሕ ባህግታቱ ንምሽፋንን ውሽጣዊ ቅልውላዋቱ ናብ ደገ ንምቕያርን ተበዳሊ እየ ናይ ምባል ፖለቲካ ቁማር እናተፃወተ እዩ ብምባል ኮኒኑ። ብልጽግና ብውሽጢ ሃገር ናይ ኤርትራ ሃገርነት ከም ታሪኻዊ ጌጋ ገይሩ እናሰበኸ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ድማ ናይ ካልኦት ሃገራዊ ላዕላዊ ባሕሪ ናይ ምእታው ድሌቱ የንፀባረቕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ውዕል ኣብ ሱዳን ንኣርኤስኤፍ ትገብሮ ደገፍን ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጥን ምምፃእ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ምድጋፍን ነቲ ቀጠና እናሓመሰ ከም ዘሎን እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ኣምሓራ ኦሮምያን ትግራይን ዘሎ ኩናት ከምኡውን ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ንምሽፋንን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ እቲ መግለፂ ይረድም። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ብልጽግና ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ናይ ጉራብቲ ሃገራት ላዕላውነት እናፈራርሐ ከም ዝጸንሐ ብምሕባር ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ኤርትራ ሃገርነት ከም ታሪኻዊ ጌጋ ገይሩ እናሰበኸ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ድማ ናይ ካልእ ሃገር ባሕሪ ናይ ምእታው ድሌቱ የንፀባረቕ ኣሎ ኢሉ። እቲ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ነቲ ቀጠና እናሓመሰ ዘሎ ኤርትራ ዘይኮነስ ባዕሉ ገዛእ ውድብ ኢትዮጵያ እዩ ክብል ገሊጹሎም። ነዚ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ዘይሕጋዊ ናይ ስምምዕ ሰነድ ኣብ ሱዳን ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ዝገብሮ ዘሎ ደገፍን ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ንምምፃእ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ዘይሕጋዊ ምድጋፍን ተዓሊምን ከም ኣብነት ኣልዒሉሎ። እቲ ናይ 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ላዕላውነት ኤርትራ ዝተመስረተ ምዃኑ ብምዝኽኻር ነዚ ሕዚ ሕቶ ውሽጢ ምእታው ሃገራዊ ሕጊ ምጥሓስ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብ መወዳእታ ብልጽግና ነዚ ኩሉ ናይ ደገ ትንኮሳታት ዝገብር ዘሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮምያን ትግራይን ዘሎ ኩናት ከምኡውን እናንፅላልዎ ዘሎ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ ውድቀት ንምሽፋን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ገሊጹሎም።
ምምሕዳር ትራምፕ ልዕሊ 5,000 ኢትዮጵያውያን ሕጋዊ ፍቓዶም ክቋረጽ ፈቒዱ። ሓደ ፌደራል ዳኛ ኣሜሪካ ትማሊ ሰሉስ ነሓሰ 18 ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ 5,000 ንዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ናይ ምንባርን ምስራሕን ፍቓድ ዝህብ ሕጋዊ ዕቑባ TPS ክቋረጽ ፈቒዱ ኣሎ። ኣብ ቦስተን ዝርከብ ዳኛ ኣውራጃ ኣሜሪካ ብርያን መርፊ ነዚ ውሳነ ዘሕለፈ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ እቲ ምምሕዳር ካብ ሄይትን ሶርያን ንዝመፁ ዜጋታት ይህቦ ዝነበረ ተመሳሳሊ ዕቑባ ከልዕለ ድሕሪ ምፍቃዱ ስዒቡ እዩ። ብኣኽረርቲ ዓቀባውያን ዳያኑ ዝተወሰነ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳያኑ ክፍሊ ውሽጣዊ ድሕንነት DSH ኣብ 13 ሃገራት ዝነበረ ግዜያዊ መሰል ዕቑባ ንምልዓል ዘካየደ ዘሎ ጻዕሪ ከይመርመሩ ዝኸልክል እዩ ነይሩ። ዋና ሕጋዊ መኻሪ DHS ጀምስ ፐርሲቫል ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬቱ ነቲ ውሳነ ብምንኣድ ኩሎም ክልከላታት TPS ተፈጸምቲ ክኾኑ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ግዜያዊ መሰል ዕቑባ ኣብ ሃገሮም ብሕራዊ ሓደጋ ዕጥቃዊ ግጭት ወይ እውን ካሊእ ኣገዳዲ ኩነታት ንዘጋጠሞም ዜጋታት ዝወሃብ ሕጋዊ ፍቓድ እዩ። ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ነበር ጆ ባይደን ኣብ 2022 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ነቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ዕጥቃዊ ግጭትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንምክልኻል ብምሕሳብ ነዚ መሰል ፈቒድሎም ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ነዚ ውሳነ እዚ ብምቅዋም ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ኣፍሪካን ኮሚኒቲስ ቱጌዘር ዝተባሃለ ጥርናፈን ክሲ ዝመስረቱ ክኾኑ ከለዉ ዳኛ መርፊ እውን እዚ ኣሰራርሓ እዚ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ብምባል ንዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ነቲ ውሳነ ብግዜያውነት ኣጊድዎ ምንባሩ ተገሊጹ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፉ ግን መርፊ ንዕቑባ ኢትዮጵያውያን ንምልዓል ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ዝዓግት ትእዛዝ ኣልዒሉ ኣሎ። እቲ ዳኛ ካልኦት ተመሳሰልቲ ክስታት ውድቂ እኳ እንተገበረ እቶም ከሰስቲ ግን እቲ ናይ DHS ስጉምቲ ኣብ ሓምሻይ ብምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተቐመጠ ኣድሎ ዓሌት ዝጠሓሶ ብምባል ክሶም ክቕጽሉ ፈቒዱሎም ኣሎ። ጠበቓታት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወግዓዊ ምላሽ ከም ዘይሃቡ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ነዚ ሰዓት ዘዋደናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም